सर हालीं तुमची मिटींग जाल्ली आसा सीओ माधवी गोवा फ्रंटाची आनी तुमकां कन्वे केल्लो कितें सांगता दिसता तुमकां? आमची सेवेमध्ये सेव गोवा फ्रंटाची मदीं मदीं मिटींग जायत आसता. म्हणजे आमी जे कितें कर्नाटकाची एक्टिविटीज चालू आसा ताजेर आमची नजर दवरून आसा. आमी वाट पळयताले की केन्ना टायगर रिजर्व गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता, कारण हायकोर्टाची ऑर्डर ऑलरेडी आसा टायगर रिजर्व डिक्लेअर करप म्हणून म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी. सो ती जर जाल्ली जाल्यार काही गोष्टी जाग्यार पडटल्यो आशिल्ल्यो अशें आमचे सगळ्यांचे एक्टिविस्टांचें मत आसलें. पूण आतां जवळ जवळ 1.5 वर्स 2 वर्स जावपा आयलें, गव्हर्मेंट कांय थंय फुडाकार घेना. सुप्रीम कोर्टान तांच्यांनी चॅलेंज केल्या. सो काल आमची मिटींग जी जाली त्या मिटिंगेन डॉक्टर क्लावड असले, निर्मलाताई असली, मॅडम आल्वारेज असली. सो सगळ्यांनी अशें चिंतलां की बाबा हो लिगल बॅटल जो आसा तो लिगल बॅटल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कांय वेवस्थीत व्हरना. म्हणजे प्रवाह सुद्दां जे हाडले गव्हर्मेंटान किंवा गोवा गव्हर्मेंटान जेका NOC दिली प्रवाहाक किंवा प्रवाहाक नो ऑब्जेक्शन दिलें किंवा ऑब्जेक्टूच करून हांव तो विशय जो आसा तातूंतल्यान एक प्रवाह म्हणून एक ऑथॉरिटी निर्माण जाली. ज्या ऑथॉरिटीक आमचो विरोध आसा, कारण ऑथॉरिटी निर्माण जावप म्हटल्यार ट्रिब्युनलाचो वर्ड जो आसा तो इम्प्लिमेंट जावप अशें आमचें मत आसा. सो ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां अशें दिसलें की गव्हर्मेंट आमचे गोवा गव्हर्मेंट खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज आसा आनी गोंयचो इंट्रस्ट जो आसा पळय तो गोवा गव्हर्मेंट खंय फुडें व्हरचो ना अशें आमचें मत जालें. ताका लागून आमी काल अशें म्हटलें की हें लिगल बॅटल जें आसा, निर्मलताई ऑलरेडी पिटिशनान आसाच, पण त्याच बरोबर एक पिटिशनान किंवा आमी इंटरव्हेन्शन जें आसा तें आमी खंयच्यान घालप. एक विशय असो आसा की कर्नाटक गव्हर्मेंटान सबमिशन केल्लें सुप्रीम कोर्टान की देर वील बी नो कन्स्ट्रक्शन इन द मादय बेसीन म्हणून. पण कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, खंयचे ना खंयचें काम चालू आसा. कन्स्ट्रक्शन एक्च्युअली जरी येना आसत जाल्यार एक्विजिशन चालू आसा, झाडां मारपाचें तें नंबरींग केल्लें आसा झाडांक. सो इतले सगळे एक्टिविटी जेन्ना करता आसात तेन्ना कर्नाटक गव्हर्मेंट इज गोईंग अहेड विथ द प्रोजेक्ट. सो खंय ना खंय त्या विशयान सुप्रीम कोर्टान तो विशय व्हरप आनी ते विशय मांडप आनी थंय स्टे हाडप असो सगळो विशय जो आसा तो आमचो डिस्कस जाल्लो. कोण पिटिशनान वतलो, कसो पिटिशनान वतलो, हे सगळे डिस्कशन आमचे परत जातले बी. पूण हे सगळे कॉर्डिनेट करपाक लागून म्हाका कन्व्हेनर म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. हांव सगळे जे फोरम्स आसा, स्टेक होल्डर्स आसा तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतलो. जे रस्त्यार देवंक जाय तेन्ना आमी रस्त्यारूय देतले, लिगल बॅटल करूंक जाय तेन्ना लिगल बॅटल आनी आमी वतले असो एक ठरयला. आनी ताका लागून म्हाका कन्व्हेनर हे सगळे कॉर्डिनेट करपाक लागून केल्लो आसा. सर ह्या फावट खुबशे न्यू फेसीस दिश्टी पडले तुमचे हितून, नाजाल्यार तुमी सेपरेट वयताले, आतां वांगडाच आयला. तो इम्पॅक्टफूल जातलो असो दिसता तुमकां चड? हय, म्हणजे म्हादयचें आंदोलन खूब जाण चलयतालेच, वेगळे वेगळे फोरम आशिल्ले आनी आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की सगळ्यांनी आतां एका प्लॅटफॉर्मार येवप म्हणून. म्हणजे लिगल बॅटल सुद्दां ह्या एका प्लॅटफॉर्माचेर पावचो असो आमचें एक मत आसलें. आनी तो आज पावलो असो आमकां दिसता. कारण डॉक्टर क्लावड जो आसा तेंच्यांनी भयंकर अभ्यास तेजेर केलो आनी पयर आमकां कितें एक्च्युअल स्थिती जी आसा म्हादयची लिगल बॅटलची ती तेणें मांडलेली. निर्मलाताईन सुद्दां जो लिगल बॅटल ऑलरेडी चल्ला तितून गव्हर्मेंटाचे स्टँड कितें आसा, निर्मलाताईचो स्टँड, पिटिशनाचो स्टँड कितें आसा, हे सगळे आमचे सगळे जे एक्टिविस्ट जे बसलेले किंवा जे वेगळे स्टेक होल्डर्स बसलेले तेंच्या समोर मांडलो. आनी आमी असो निर्णय घेतला की आता हे सगळे कॉर्डिनेटेड काम करूंक जाय. म्हणजे वेगळे वेगळे झगडण्यापेक्षा हे कॉर्डिनेटेड काम करूंक जाय. युनायटेड फायट फॉर म्हादय हे जावंक जाय. आनी ताका लागून हो एक फोरम जो आसा पळय त्या फोरमांतल्या अंदर म्हाका कन्व्हेनर म्हणून तांच्यांनी अपॉयंट केला. सो जशें तुमी आमकां सांगलें की कर्नाटकान काम चालूच दवरल्या, गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें इन्स्पेक्शन जालां रिसेंटली? गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबाउट म्हादय इश्यू. डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की म्हादय आपल्या आवय परस व्हड, पण त्या व्हड दिसपा सारकें प्रमोद सावंत कांय करना. WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसा, तोय बीन कांय एक्टिविटी करना. तो कितें सांगलें विचारलें तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना म्हणटा. सो खबर नासतलो मिनिस्टरूय बीन WRD दिल्लो आसा. हे सगळे जे गोवा गव्हर्मेंटाचो कारभार जो आसा पळय तो कारभारान अशें दिसता की गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट म्हादय. जर एलिगेशन करप किंवा चार्ज करप जाल्यार म्हटलें जाल्यार आय वील से दॅट आमचो गोवा गव्हर्मेंट जो आसा ताणें खंय ना खंय केंद्रा कडेन आनी कर्नाटका कडेन सेटींग केल्लें आसा. आनी त्या सेटिंगा लागून म्हादय विकपाचो जो षडयंत्र आसा पळय तो तांचो पूर्ण जाल्लो आसा अशें म्हाजें मत आसा. 3 स्टेटीचे गव्हर्मेंट हितून इनवॉल्ड आहा, पूण आमी खूब सुशेगाद दिसता. हाजेर कशें पळयता तुमी? हय, म्हणजे 3 स्टेटीचे गव्हर्मेंट आसात आनी 3 स्टेटीचे गव्हर्मेंटान तितले सामके एक्टिव्ह गव्हर्मेंट म्हणटा ते कर्नाटकाचे गव्हर्मेंट. पण तांच्यांनी म्हणजे इतले सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसतना सगळे कडेन ते सबज्युडीज म्हणटात. बाबा केन्ना इन्स्पेक्शन करपाचें जाल्यार ते म्हणटा सबज्युडीचं इन्स्पेक्शन करनाकात म्हणटात. सो पण हे सगळे सबज्युडीज आसतना ते झाडांचे मार्किंग करतात फॉर कटिंग. इन्स्पेक्शन आसतना एक्विजिशनाचें काम तेंच्यांनी सुरू केलां, नीज मारलेले आसा तेंच्यांनी. हे सगळे ते एक्टिविटीज दीज आर पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज न्ही. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन फुडें डॅम वतलो, बंधारा जातलो, हे पार्ट ऑफ दॅट एक्टिविटी न्ही. एका दिसान हाडून बंधारा घालपाना, ते बंधारा घालपाक लागून तांकां झाडां कापची पडटली, एक्विजिशन करचें पडटलें. हो सगळो प्रोसेस तांचो चालू आसा आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंट न्हिदला. सो
ते न्हिदल्या म्हणून आम्ही गोंयकार न्हिदू ना. आमचे जरी 1.5 वर्स वी आर वेटिंग फॉर टायगर रिझर्व टू हॅपन, ते जायना अशें आमकां दिसता, कारण गोवा गव्हर्मेंट तेंय करपाना आनी गोवा गव्हर्मेंटाक हे टायगर रिझर्व नाकाय बीन अशें दिसता. सो गोवा गव्हर्मेंट जर न्हिदला आसत जाल्यार आमी गोंयकार न्हिदलेले ना, ताका लागून आमी युनायटेडली फायट करतले फॉर म्हादई. तर जशें तुमी म्हणलें त्या आयडी झाडां कापप चालू आहा, ह्या आयडी झाडां कापप चालू आहा, ह्या फावट आमकां डिले जालो पावसाक. इन फ्युचर कितें इम्पॅक्ट जावं शकता मेजर? फ्युचर सोड, आजच्या डेटीकूच आमकां इम्पॅक्ट आसा. आज आमकां फोंड्याक उदक येना, म्हणजे म्हादई फोंड्यांतल्यान व्हांवता, ओपांतल्यान सगळ्यांक उदक पावता. ओपा हे म्हादईचो ट्रिब्युटरी. आज आमकां फोंडेकारांक उदक ना, पणजेकारांक उदक कशें मेळटलें? सो इफेक्ट जो आसा पळय तो एक उदकाचेर जालो, कारण आमी म्हादई जेन्ना म्हणटा आनी आमी पयलीं उदकाचेर उलोवंक जाय. सो इफेक्ट उदकाचेर जालो, ड्रिंकींग वॉटराचेरूय जालो. मेन म्हटल्यार कितें, ग्रावंड लेवल वॉटर जें आसा पळय ताजें कितें, कारण पावस पडना. गोवा गव्हर्मेंटान रॅम्पंट सगळी परमिशनां दिवन सोडल्या, डेव्हलपमेंट परमिशन दिवन सोडल्या. दोंगर कापूक जालो आसा. दोंगर काम कितें करता, दोंगराचें काम, दोंगर इज लायक अ स्पॉन्ज न्ही. तें उदक जें पावसाचें पडटा तें आपल्या कडेन दवरता आनी मागीर टायम आयलो की तें रिलीज करता. सो स्पॉन्जाचें काम करपी दोंगर जे आसा दोंगर कापले. सो इन फ्युचर हे आमकां उदक मेळटलें काय कितें, हो आमकां एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. तर जशें तुमी म्हणलें गोंयान डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी सद्याक एक विशय चल्ला म्हणटा तो लोकांच्या मदीं विलेज आहा ते अर्बनायज करूंक पळयता. हाजेर तुमी कशें पळयता? ना, हेजो पूर्णपणे विरोध जो आसा पळय तो आमी करूंक जाय, गोंयकारांनी करूंक जाय. कारण अर्बनायज करून कितें सोदता, बेजिकली आमकां आतां अर्बनायजेशन जाल्लें नाका न्ही. जे कितें विलेजीस आसा, जे कितें विलेजीसान गोंयकारपण उरलां तें तशेंच टिकून उरूंक जाय. अर्बनायजेशन करून तुमी अल्टिमेटली करपाचो हेतू हो बिल्डींग काडप. म्हणजे FAR 60 आशिल्लो 80 आशिल्लो तो 120, 140, 150 FAR. सो FAR वाडोवन दिवप होच बेजिकली तेंचो कॉन्सेप्ट आसा. अर्बनायज केल्ल्या कारणान सीआर जो इश्यू आसा तो सीआर कडेन बीन खंय ना खंय लिमिटेशन्स येतले. म्हणजे लोकांक बांदपाक घरां नवीन प्रोजेक्ट्स काडपाक CRZ एरियन परमिशन दिवपाक तांकां इजी मेळटलें. सो ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान एक डेव्हलपमेंट म्हणजे लँड ग्रॅबिंग, आनी लँड ग्रॅबिंग करपाक लागून तेंच्यांनी बेजिकली अर्बनायझेशन करपाचें षडयंत्र जें आसा पळय सरकाराचें आसा. दिस हॅज टू स्टॉप. जशे काही लोकांनी विरोध केला त्या विरोधाक आमचो पूर्ण पाठिंबा आसा आनी ज्या कडेन हो विशय पावना त्या लोकां पर्यंत हो विशय पावन हो विरोध जावंक जाय अशें आमचें मत आसा. तर गोवा एक धाकटी स्टेट जावना, अर्बनायजेशन गरज आसा विलेजींनी? गरज ना. म्हणजे आमी अर्बनायझेशन केलें म्हणटकीर जातलें एक असो विशय की ग्रामसभा जी आसा ते ग्रामसभेचे पावर्स तुमी काडून घेवंक शकता, विलेज पंचायती पावर्स काडून घेवपाक शकता, लोकांचे पावर्स तुमी काडून घेवपाक शकता. सो आतां कितें आसा, पावर इज सेंट्रलायज्ड दवरपाचो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसा. ही दिस इज द सायन ऑफ डिक्टेटरशीप. जशें सेंट्रलांतल्यान डिक्टेटरशीप चालू जाल्लीच आसा तशें स्टेटीनूय बीन डिक्टेटरशीप चालू जातली. आनी सगळे लोकांचे रायट्स जे आसा, लोकांचे पावर्स जे आसा ते कर्टेल करप, लोकांक खंय ना खंय दामून धरून चिड्डून धरप, हो सगळो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ, म्हणजे आमी अशें लोकांक अशें दिसतलें की हो अर्बनायझेशन आनी डिक्टेटरशीप असो लिंक कित्याक करता, बट दिस इज अ स्टार्ट. म्हणजे लोकांचे रायट्स जेन्ना तूं मारून उडयता दॅट इट सेल्फ इज अमाउंट टू डिक्टेटरशीप. तर आमी आतां अर्बनायजेशन विलेजीचो इशू उलयलो. सद्याक आमी पेंजीम स्मार्ट सिटी ना, स्मार्ट सिटीचो काम चालूच सोंपना. तर तुमकां कितें दिसता ह्या स्मार्ट सिटीचेर? जेन्ना स्मार्ट सिटी तांकां मेंटेन करूंक जावना तर विलेजींनी पावतकूच कशें जातलें? पणजे स्मार्ट सिटी हो मोठो स्कॅम. म्हणजे आतां आमी पणजेनूच उबे आसा. स्मार्ट कितें दिसता म्हाका खबर ना. म्हणजे आतां तेंच्यान जर EDCच्या समोर जर पळयलें त्या रस्त्यांचेर व्हडले व्हडले लादयो घातल्या. म्हणजे तें इतलें स्मार्टनेस जर आमचें गव्हर्मेंट दाखयता, एडमिनिस्ट्रेशन दाखयता जाल्यार कळपाक जाय की स्मार्ट सिटी कितें तें. स्मार्ट सिटी हो कंप्लीट लूट, म्हणजे पब्लीक एक्सचेकराचो कंप्लीट लूट आसा. आनी तें तितलें करपाकूच बेजिकली जे कितें कॉन्सेप्ट ह्या गव्हर्मेंटान हाडल्या ते लुटपाक हाडल्या, बरें करपाक कांयच कॉन्सेप्ट हाडलेलो ना. तर म्हादईचेर तुमी खूब वर्सां जालीं झगडटा. ह्या फावट इलेक्शनूय आहा 2027. तर कितें दिसता तुमकां? ह्या फावट तरी कितें तरी तोडको मेळटलो स्ट्रॉंग? हांगा एक विशय आसा, म्हादई जो डिस्प्यूट आसा आमचो कर्नाटका, म्हादई डिस्प्यूट हो सारको पॉलिटिकल डिस्प्यूट करता. आनी एवरी पॉलिटिकल पार्टी जी आसा पळय तेंचो असो प्रयत्न आसता की म्हादई खंय ना खंय कर्नाटकाच्या वटेन वळूंक जाय. ती मागीर BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, तेंचे लोकल पार्टी आसूं, दे आर स्ट्रॉंगली विथ दीस कॉन्सेप्ट की म्हादईचें उदक वळूंक जाय. जरी लोकांक नाका, म्हणजे कर्नाटकाच्या लोकांकूय उदक वळिल्लें नाका. कारण कॅप्टन द्रोणाचो जर बूक वाचलो तातूंत कळटा की हाव नॉर्थ कर्नाटका विल बी डेझर्टिफायड इफ म्हादई डायवर्टेड. सो तांकांय तें केल्लें नाका, पूण सरकाराक केल्लें जाय. आनी एवरी वन इज युनायटेड. गोंयान तशें ना. गोंयान भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय एका वटेन आसा आनी ऑपोजिशन जे आसा पळय एका वटेन आसा. आतां म्हादईक लागून तरी म्हाका अशें दिसता की एंटायर ऑपोजिशन हॅज टू कम टुगेदर. जर आमची सुप्रीम कोर्टान वेवस्थीत मॅटर मांडटले आमी
सुप्रीम कोर्टान झगडटले आमी जाल्यार म्हाका दिसता हे सरकाराक खंय ना खंय वचचें पडटलें. कॉम्प्रमायज्ड गव्हर्मेंट जे आसा, कॉम्प्रमायज्ड सरकार जे आसा हें वचचें पडटलें. आनी एक अशें गव्हर्मेंट जे म्हादईच्या सपोर्टान आसतलें, गोंयच्या सपोर्टान आसतलें, अर्बनायझेशनाच्या विरोधान आसतलें, अशें सगळें सरकार येवपाक जाय. सो पॉलिटिकल चेंज सुद्दां जावपाची गरज आसा. इफ वी वॉन्ट अ बेटर फायट, इफ वी वॉन्ट टू विन द म्हादई बॅटल, जाल्यार पॉलिटिकल चेंज सुद्दां जावपाची गरज आसा. सर तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता, म्हादईचो चडांत चड बेनिफीट कोणाक जावपाचो आहा? एक त्या आयडीच्यान झगडटा, ह्या आयडीच्यान झगडटा आनी महाराष्ट्र आहा तातूंत. आतां हितून कशें आसा, म्हाका आमची जी स्टडी सांगता किंवा रिसर्च सांगता थंय म्हटल्यार म्हादईचो डायवर्ट समजा केलो जाल्यार लोकांक म्हादईच्या त्या एरियेंतल्या लोकांक कांयच फायदो ना. इट इज नॉट अ ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जे परत परत सांगता ड्रिंकींग वॉटर पर्पज म्हणून. फार्मर्सांक तेजो फायदो ना, कारण म्हादई बेसिनान, मलप्रभा बेसिनान ऑलरेडी तेंच्यांनी आनी शुगरकेन फॅक्टरीज घालपाक दिल्यो. सो परत तुमी झाडां मारता. सो तें उदक वता फक्त शुगरकेन फॅक्टरीक, तें उदक वतलें स्टील फॅक्टरीक, कारण स्टील फॅक्टरीक उदक खूब जाय. आतां बरें, तुमकां तें उदक जर जाय जाल्यार म्हादईचेंच कित्याक, कारण बंडुरा जो आसा, बंडुरांतल्यान उदक ह्या वटेन जे व्हांवता ते स्टॉप करून उलट्या व्हरतात. ते उलट्या व्हरून खंय व्हरतात? मलप्रभेन व्हरतात. सो इतलें तांकां गरज कितें? जेन्ना बडी हडली म्हणून एक तेंचो व्हडलो नदी आसा थंय कर्नाटकांत, धारवाड एरियेत, जी म्हादई पेक्षा 3 पटीन व्हडली आसा. त्या नदीचें उदक तुमी यूज करना आनी म्हादई तुमकां पळोवंक जाय. सो हेतून ना कितें अशें दिसता की हांगा पयसो इनवॉल्ड आसा, कारण ते म्हणटा की आमी पयसो घालता. फाल्यां पयसो घालून 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 सुप्रीम कोर्टाक सांगतले की इतले लोकांचे पयशे मोडल्यात, सो आतां आमकां डायवर्ट करपाक दिला. सो खंय ना खंय हांगा करप्शनूय आसा मोठ्या प्रमाणात. म्हादईच्या प्रोजेक्टान पयसो खावपाचो आसा तांकां. आनी ऑलरेडी म्हादई पळोवपाक लागून जे शुगरकेन लॉबी आसा, जी स्टील लॉबी आसा, ते काम करतात. सो एवरीबडी इज इनवॉल्ड, म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट, कर्नाटक गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, एवरीबडी इज इनवॉल्ड. आनी तांकां म्हादई वळयल्ली जाय अशें आमचें मत आसा. तर तुम्ही म्हणटा गव्हर्मेंटान एक्ट करपाक जाय, गव्हर्मेंट चेंज जावपाक जाय, आनी तुमी सगळे जाण आतां वांगडा येयला म्हादईक लागून. तुमचें इन सिंपल वे कितें मॅसेज आसतलो? सिंपल मॅसेज म्हटल्यार आतां इलेक्शन येता. कांय लोक म्हणटात डिसेंबरान इलेक्शन येता, खंय लोक म्हणटात फेब्रुवारीन येता. केन्ना येवं इलेक्शन? ज्या इलेक्शनाक प्रत्येक गोंयकारांनी, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी तांकां अशें दिसता की गोंय साल्वार जावंक जाय. तातूंत मागीर सगळे विशय आयले. आमचो लँडाचो विशय आयलो, 39A विशय आयलो, लँड ग्रॅबिंग विशय आयलो, अर्बनायझेशन विशय आयलो, स्मार्ट सिटी आसतले, कितलेशेच अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स आसा ते आसतले. हे सगळे खंय ना खंय जर स्टॉप जातले जाल्यार देर शूड बी अ चेंज इन द गव्हर्मेंट. आनी चेंज इन गव्हर्मेंट जातलो जाल्यार ताका एकूच उपाय आसा की एवरी ऑपोजिशन पार्टी हॅज टू युनायट. आमिशा जे दाखयतात 10,000 जेन्ना लास्ट मुमेंटाक अकाउंटर घालतले स्कीम कडून गव्हर्मेंट, ती स्कीम लोकांनी पयलींच लक्षांत दवरूंक जाय की स्कीम ती तुमकां न्ही, ती स्कीम आसा गोंयची विकपाची स्कीम 10,000 पर हेड. सो ही गोंयची विकपाची स्कीम जी आसा हेच्या पासून तुमी पयस रावात आनी सरकार बदलपाक ऑपोजिशनाक तुमी मदत करा. तर खूब जाण होपफूल आहा 2027 चेंज घडटले म्हणून. तुमकां कितें दिसता? एकूण जर सिनारिओ पळयलो आनी एकूण जर आतां बीजेपी गव्हर्मेंटाचो कारभार पळयलो जाल्यार तसो गोंयकार जितला. पूण गोंयकार जरी जितलो तरी अशें जालां की मतां जी आसा पळय ती विभाजन जाल्ली आसा, फुटतात मतां, कारण ऑपोजिशन्स आर डिवायडेड. हें जर सरकार बदलूंक जाय आनी लोकांची इच्छे प्रमाणे जर सरकार बदलूंक जाय जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा सगळ्यांनी युनायट जावचें पडटलें. आनी ते युनायट जाल्यारूच ही गजाल घडटली अशें आमकां दिसता.